Ay, shout out diha, may buntag sa tanan no. Mga kalito diha. Naadi ko diri sa Bansalan, Davao del Sur. Nyuklarin na ni diri, nyuklarin na ni diri ano. Pulang yuta na ako diri sa yuta. Pero dili man pula ang yuta oh. No, pulang yuta ra di ini. Oh. Na ako diri sa akong followers pero matay wala man ko nila gipakaog buko diri daghan man to sila buko. Ila ra man kong gitutok-tutukan. Nya picture ra daw oh. Di ba? Oh. Pati kagwapo diri oh, napay area diri hangin kay tanawa ang lubi oh. Ay tama day naman day bagyo karon no. Oh. Oh. Na. Sos, oy. Invited daw ka? Ingon ni Giovanni. Ta. Di ba invited ni oh? Christmas daw patuon na kaniya dito. Oh, patuon na kaniya. Ay, may na lang daw. Oh. Oh, katong mga nakaila diha. Manawagan mi. Sa katong nakadungog lang, katong wakadungog, ayaw lang. Oh, katong igsuon niya. Taga asa kay igsuon noy? Taga Jinsan tanan no? Kuan dito. Uy, paslanoy. Ang kuan dito simulong si buat buhi pa katon bako bae. Oy, mulong shout out diha. Si Diding og si Inday. Si Diding og si Inday, Torquator. Buhi. Oh, naami diri sa Pulang Yuta. Nyuklarin, Bansalan, Davao del Sur. Oh. Nabiyudo naman mulong kay namatay naman tiya asawa. Oh, sa katong nakailaan niya, mao ni si Torquator. Si Piping Torquator. Si Husi mo to tinut pangalan nimo no? So shout out diha. Yeah. Comment lang sa baba kung kisay nakaila diha. Oh, yan. Pila na edad? Pila na imong edad karon? Na 27 na. Oh, 77 na. 80 makadawat na ka partial. Oh. Para tong tikit na tuloy nga. Oh, partial ha. 77 na to. Siya nakaila lang. Oh. Pariya tong Oh, kana kaila mo ana. Mo na junior, ay junior. Dili di ay, sorry di. Oh, si Gaga. Torquator, oh. Tapos tagdugay na gyud mi magkita ba no? Tagpila na katuig. Sus. Ani na gyud basta kanya-kanya na gyud no, basta nanatay kuan. Nanatay gibuhi. Okay ra to gulay gibuhi, ang way gibuhi kini na nagkalo. Mao ra gyud ni available. Ako available ba pug ko? Comment lang mo sa baba ah. So daghang salamat og maayong buntag sa tanan.